Teacher Maria Cecília, and as Teacher Gabi said, I'm going to continue this class. So first of all, let me share my screen with you so you can see the presentation. Alright, so here we have some usages for the reflexive pronouns, okay? So you can use them as an indirect object, as an object of a preposition, with the preposition by, and to emphasize a person or a thing or a clause, okay? So the first usage, as an indirect object. So we use reflexive pronouns as an indirect object when the indirect object is the same as the subject of the verb. Então, a gente usa os pronomes reflexivos como objeto indireto quando esse objeto indireto é o mesmo que o sujeito da frase, né? O sujeito que tem a ação no verbo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. So, would you like to pour yourself a drink? Você gostaria de servir-se de uma bebida? Pode ser qualquer tipo de bebida aqui nesse caso. E então, o pronome reflexivo yourself aqui, ele está relacionado ao sujeito you, ok? Por isso, yourself. E no segundo exemplo, we've brought ourselves something to eat. Nós trouxemos algo para a gente comer, para nós especificamente, por isso o uso do pronome reflexivo aqui. Então, o pronome reflexivo ourselves está relacionado ao sujeito we. Now, the second use, guys, as an object of a preposition. So, we use reflexive pronouns as the object of a preposition when the object is the same as the subject of the verb. Então, aqui, novamente, a gente usa o pronome reflexivo como objeto de uma preposição quando o objeto é o mesmo que o sujeito. Então, ele cumpre o papel, né, de se relacionar aqui diretamente com o sujeito da frase. Eles são o mesmo. Então, como nos exemplos, they had to cook for themselves. Eles tiveram que cozinhar para eles mesmos. Então, o themselves é o pronome reflexivo apropriado para se usar com o sujeito they. E aqui nós temos também o uso da preposição for. No segundo exemplo, he was feeling very sorry for himself. Então, novamente, o pronome reflexivo aqui ele está relacionado com o sujeito, então himself para he, e também está acompanhado pela preposição for. Entretanto, gente, é importante lembrar o seguinte. We use object pronouns not reflexive after prepositions of place. Então, ao invés de usar pronomes reflexivos em frases que têm preposições de lugar, a gente usa the object pronouns, ok? Então, vamos olhar aqui esse exemplo. He had a suitcase beside him. Ele tinha uma mala ao seu lado. Aqui a gente vai usar o object pronoun him ao invés do reflexive pronoun himself. E isso se dá por conta da preposição de lugar beside, após a palavra with. So we use it after with when it means accompanied by. So she had a few friends with her, not herself. Então aqui, nesse caso, nós temos a palavra with e depois o object pronoun her, e não o reflexive pronoun herself. Isso especificamente por conta da palavra with, que nesse contexto significa que a pessoa está acompanhada por outras. Now, the third usage, with the preposition by. So we use the reflexive pronoun with the preposition by to show that someone did something without any help. Então, para mostrar que a pessoa fez alguma coisa sozinha, tipo, ela não precisou de ajuda. Então, aqui alguns exemplos. The children got dressed by themselves. As crianças se vestiram sozinhas. And the second, I prepared the whole meal myself. Eu preparei toda a refeição sozinho. But guys, we also use the reflexive pronouns with the preposition by to show that someone was alone. So, as in the examples, he lived by himself in an enormous house. Ele morou sozinho em uma casa enorme. Aqui, então, é para demonstrar que a pessoa ela fez uma ação sozinha, ela está sozinha nessa ação. Então, ele morou sozinho em uma casa enorme. E o segundo exemplo, she walked home by herself. Ela andou para casa sozinha. Ela foi para casa sozinha. Now, the fourth use, guys, to emphasize something. So we use the reflexive pronouns here to emphasize something, someone, or a clause because we are referring to it. So, as in the example, Kendall itself is quite a small town. Kendall aqui é uma cidade, certo? Então, o reflexive pronoun itself aqui, ele é utilizado para se referir especificamente a essa cidade, que é Kendall. Então, Kendall itself is a quite small town. Kendall é uma cidade pequenina. Also, we use the reflexive pronouns, especially when we are talking about someone very famous.
Então, aqui, quando a gente está falando de alguém que é muito famoso, como no exemplo, Sir Paul McCartney himself sang the final song. Então, o senhor Paul McCartney himself, né, ele mesmo, ele especificamente cantou a música final. But guys, there is another way of using the reflexive pronouns to emphasize something, which is to use the reflexive pronoun in the end of a sentence. Então, a gente pode dar ênfase também nas frases com os pronomes reflexivos quando a gente coloca eles no final. Então, como nos exemplos, I baked the bread myself. Eu assei, eu cozinhei esse pão, eu mesmo, sozinho. Então, o pronome reflexivo aqui, ele vem para enfatizar que a pessoa que fez a ação é aquela pessoa especificamente. E o segundo exemplo, she mended the car herself. Ela consertou o carro sozinha. Now, guys, let's practice a little bit, okay? So here we have some exercises in which you have to choose the correct pronoun, reflexive or object, to complete each sentence. Então, aqui vocês têm que escolher o pronome correto, né, reflexive or object, para completar as frases. So, the first one, I'm going to get a coffee. Do you want one too? Então, aqui vocês têm que escolher entre as palavras myself e me, e ver qual que é a opção mais apropriada para essa frase. Myself, right? Because in this case, the reflexive pronoun is related to the subject. So the subject is I, and the reflexive pronoun myself, okay? So, I'm just going to get myself a coffee. Do you want one too? Eu só tô indo buscar um café para mim. Você gostaria de um também? Now the second one. Do you have any photos of... We need one for the website. So between those two words, yourself and you, which one do you think is more appropriate for the sentence? Qual que vocês acham que é a palavra mais apropriada para essa frase? Yourself ou you? Right, it's yourself. Because in this case, again, yourself is a reflexive pronoun that is related to the subject of the sentence. Então, o reflexive pronoun yourself está relacionado ao sujeito da frase, que é o you. Então, a frase fica assim: Do you have any photos of yourself? We need one for the website. Você tem alguma foto sua? Nós precisamos de uma para o site. Now, guys, the third one. There was a little cat with a huge dog next to. So between itself and it, which one of these words do you think is more appropriate for the sentence? Qual dessas duas palavras, entre itself e it, é mais apropriada para a frase? Alright, in this case, the answer is it, right? Porque aqui nós temos uma preposição, que é a next to, que ela vai indicar um local. Então, nesses casos, como a gente já viu, a gente não utiliza o reflexive pronoun, e sim o object pronoun, ok? Então, a frase vai ficar: There was a little cat with a huge dog next to it. Então, havia um gatinho com um grande cachorro perto dele. Now, guys, the fourth one. Today was the first time my son walked to school by... So, which one of these words do you think is appropriate? Himself or him? Qual dessas palavras? In this case, it's himself, because the person here is being specified, okay? They are emphasizing the person. So, the person here is the son, and by son, we can assume that the person is a male, okay? And by that, we assume that the pronoun is he. And that leads us to the reflexive pronoun himself. And the sentence states like that: Today was the first time my son walked to school by himself. Hoje foi o primeiro dia, a primeira vez que meu filho foi para a escola sozinho.
the fifth one. The MPs caused a scandal when they voted to give a 20% pay rise. So which one of these words do you guys think is correct? Themselves or them? All right, very good. It's themselves, okay? The MPs caused a scandal when they voted to give themselves a 20% pay rise. Então, aqui, o pronome reflexivo themselves está diretamente relacionado aos MPs. Então, nesse caso, os MPs, que são o grupo que está sendo especificado, né, eles causaram um escândalo quando eles votaram para se dar um aumento de 20% no salário. Now the sixth one. The Webb family have a huge garden, but the house is quite small. Então aqui, qual das duas palavras vocês acham que é mais apropriada para a frase? Itself or it? Here, guys, the word is itself because it's referring to the house, and the house is a inanimate object, right? So when we are referring to inanimate objects like houses, buildings, or to animals, we use the pronoun it. So that's why the reflexive pronoun here is itself. Okay, now the seventh one. The new university was opened by the president. Which one? The president himself. Very good. Aqui, o pronome reflexivo está sendo usado para especificar quem fez essa ação, quem especificamente fez essa ação, né? Então, no caso, quem abriu a universidade foi o próprio presidente. Now, guys, number 8. We couldn't afford a decorator, so we painted the flat. Which one? Very good, guys. So the word is ourselves because it's specified that some people did it themselves, okay? So probably this couple or this couple of friends decided to paint the flat themselves because they couldn't afford the decorator. So the sentence states like that. We couldn't afford a decorator, so we painted the flat ourselves. Number 9, I don't want to get married. I prefer living by... Which one? Between myself and me. Which one do you think is correct? Very good, it's myself. Here the reflexive pronoun myself is used because the person is alone, is doing something alone, right? Então a pessoa, ela tá sozinha, ela tá fazendo uma coisa sozinha. Então ela diz, eu não quero me casar, eu prefiro viver sozinha. I don't want to get married. I prefer living by myself. Now, last but not least, number 10. I'm sorry, I don't have any cash on. Can I pay by card? So guys, which one do you think is correct? Well, it's me. In this case, because this is an expression. When you say you don't have any cash on you, or as in this situation, the person says, I don't have any cash on me, the person is saying, eu não tenho nenhum dinheiro comigo, certo? E por isso não se usa, nesse caso, o pronome reflexivo myself. Guys, so now we have a reading comprehension activity, okay?
uma atividade de compreensão textual. So here I brought a informal letter from a guy named Eric to his friend or girlfriend or acquainted named Catherine. Also, guys, this activity is in the shape of the PAS exam, ok? Essa atividade ela está no formato do PAS. Então, aqui eu trouxe um texto e também teremos umas perguntas que também são bem parecidas com as perguntas que estão no PAS. Now, let's read the text together, okay? So, hi, Catherine. You know, living by myself for my freshman year has been a little challenging. It is not easy doing things on my own all the time. I now realize how much my parents have always helped me. This morning, I got up at 6 o'clock. I had programmed the TV to turn on by itself early since I needed to get ready for school. I went to school by myself and I walked about 10 blocks to get to school. On my way, I saw a man whose car seemed to have a flat tire, pneu furado. Although he looked old, he was changing the tire by himself. I thought he needed some help, but I did not really offer to help him because I didn't want to arrive late. Instead, I just kept walking. When I got to school and headed to my classroom, I found out that Mrs. Dodson, our math teacher, was not there for the first class. She sent a message to the school direction explaining that she is normally picked up by a relative in his car, yet his relative could not make it on time because his car had a flat tire. Therefore, she would need to travel to school by herself. Mr. Harrison, the principal himself, went to give us some instructions. Since Miss Dodson did not arrive to class, my classmates and I had to work by ourselves in order to fulfill an assignment she had sent. I think it wasn't easy for Mrs. Dodson to arrive to school since the students of the following class had to work by themselves too. Given that the task we were assigned was a little difficult, my classmates and I weren't able to complete it by ourselves in the classroom, and now we had to investigate and finish it for homework. Next time I have the chance to assist someone, I'll do it. I might save some work myself too. Well, it's been a pleasure staying in touch with you. Take care of yourself and keep in touch. Best regards, Eric. So, as you guys can see, this text has a lot of reflexive pronouns, right? And the story is kind of funny, right? Did you guys like it? Vocês acharam essa história engraçada? Okay, guys, so here we have the exercises in the shape of PAS exam. Então, exercícios no formato dos exercícios do PAS. And now I'm gonna let you go back to the text, read it again, then do the exercise and come back for the answers, ok? Então, vocês podem voltar para o texto, ler novamente, fazer as atividades com bastante atenção e depois vocês retornam para as respostas. Alright, guys, so here are the answers, ok? Então, eu coloquei em negrito as respostas, né, as afirmativas corretas, porque esse exercício ele pede para marcar as corretas, certo? Então, vamos ler juntos aqui. The first one. The word in bold, myself, in the clause, living by myself for my freshman years has been a little challenging.
is a reflexive pronoun that does not emphasize the idea of someone doing something personally. So, as you can see, this is incorrect, okay? Because we can clearly see in the sentence that the subject is being emphasized. The person is being emphasized, ok? A pessoa está sendo enfatizada, e aqui ele diz que não enfatiza. E é por isso que a alternativa está errada. Now the second one. The underlined verb went in the clause I went to school by myself is written in the simple past tense because it refers to an action that happened in the past. Então aqui o verbo went está sendo utilizado no formato do passado simples porque ele se refere a uma situação que está no passado. Isso é bem simples, né? Bem tranquilo. Now the third one. The underlined word although in the clause although he looked old, he was changing the tire by himself is a linking word that suggests that some unexpected or different information is going to be said. Então aqui, essa alternativa também está correta, tá? Porque a conjunção although, ela é uma linking word, certo? Que sugere que algo inesperado ou diferente, uma informação que nós não sabemos, será dita. Então, embora, né, a frase em inglês, although he looked old, embora ele parecia idoso, he was changing the tire by himself. Ele estava trocando o pneu sozinho. Então fica essa informação. Embora ele pareça de um jeito, ele estava fazendo uma coisa que a gente não esperava que ele estivesse fazendo. Now the fourth one. In the clause, Mr. Harrison, the principal himself, went to give us some instructions. The reflexive pronoun in bold himself emphasizes the subject who did the action. Então aqui o pronome reflexivo himself está sendo utilizado para enfatizar o sujeito da ação, que é de fato o Mr. Harrison, o diretor do colégio, especificamente que executou a ação. Now guys, the last one. According to the text, the word in bold, themselves, in the clause, I think it wasn't easy for Mrs. Dadson to arrive to school since the students of the following class had to work by themselves too, is a reflexive pronoun and refers to the students. So in this case, the alternative is also correct because the reflexive pronoun themselves is actually related to students, which are the subject. E como já estamos acostumados, né, as atividades no formato do vestibular da UEM ou do PAS, elas têm esse formato de somatória, então, no final de cada exercício, a gente tem que somar as alternativas escolhidas e colocar no gabarito, certo? Então, a soma dessas alternativas aqui dá 30. Now, guys, another exercise. Here, you have to mark the incorrect affirmatives. Então, vocês têm que marcar as alternativas que são incorretas, tá? Então, novamente, vocês podem voltar, ler o texto e depois fazer o exercício com bastante calma e atenção, que a gente já vai corrigir. Alright, guys, so here is the correction of the exercise. So, we have in bold the incorrect alternatives, which are the correct ones for this exercise. Então, a gente tem aqui as frases em negrito, que são as frases em tese que estão incorretas, mas que devem ser as escolhidas do exercício, certo? So the first one, the underlined words had programmed in the clause, I had programmed the TV to turn on by itself early since I needed to get ready for school, are in the past perfect tense because the action is still happening. Então aqui, guys, de fato, a sentença ela tá assim no passado perfeito, mas não é porque a ação continua acontecendo, mas sim porque a ação já aconteceu. Então, essa alternativa está incorreta e por isso ela é uma das escolhidas do exercício. Now the second. In the clause, I had programmed the TV to turn on by itself early since I needed to get ready for school, the word in bold itself is a reflexive pronoun that refers back to the TV. As you can see, this one is correct, but it's not what we need, right? Here we need the incorrect one. Now the second one. In the clause, I had programmed the TV to turn on by itself early since I needed to get ready for school, the word in bold itself is a reflexive pronoun that refers back to the TV. So, in this case, it is a correct information, so we're not gonna pick it. Now the third one. In, well, it's been a pleasure staying in touch with you. Take care of yourself and keep in touch. The underlined word, yourself, is a reflexive pronoun, but it does not refer back to anyone. Então, aqui ele está dizendo que a palavra cada, yourself, é um pronome reflexivo, mas também diz que ele não se refere de volta para ninguém, o que não é o caso, ok? Aqui nesse caso, ele está se referindo a Catherine. Então, é uma alternativa incorreta e a gente vai
colocá-la aqui como uma alternativa correta para o exercício. Agora, a quarta. The underlined word therefore in the clause therefore she would need to travel to school by herself is a conjunction that expresses cause and effect. Então, como vocês podem ver aqui, therefore é uma conjunção, sim, ela expressa causa e efeito, causa e consequência, ok? Então, ela é uma alternativa correta, então a gente não vai escolhê-la nesse exercício. Now the last one. In the clause, since Mrs. Dodson did not arrive to class, my classmates and I had to work by ourselves. The underlined linking word since expressed that Mrs. Dodson had spent a period of time fixing the flat tire. Então, como a gente já sabe, a senhorita Dodson, ela não teve contato algum com o pneu, ela nem chegou a entrar no carro, então não tem como essa linking word expressar que a senhorita Dodson passou um período de tempo consertando esse pneu, né? E mesmo que ela tivesse passado, essa não seria a linking word específica para esse caso. E como já fizemos no exercício anterior, a soma das alternativas incorretas desse exercício dá 21. Okay, guys, so that's it for today's class. I hope you have enjoyed it, and see you next class.